Jedna od omiljenih vrsta povrća koje gajimo u baštama jeste luk, naročito crveni, to jest ovaj malo tamniji, skoro ljubičasti luk. Kod ove popularne vrste za kuhanje se najčešće koristi stara glavica, ali ga možete jesti i svježeg. Za koju god opciju da se odlučite, sigurno će vam koristiti da znate kako da pravilno posadite i uzgojite ovo povrće. Govoriti ćemo zašto je ovaj luk potrebno gajiti drugačije, kako mu zemljište odgovara, da li je zahtjevan kada je riječ o navodnjavanju i koliki je razmak najbolje da napravite između lukovica. Da biste ga uspješno uzgojili, trebalo bi najprije da znate da je on zahtjevniji kada je riječ o kvalitetu i hranjivim vrijednostima zemljišta. Zato je najbolje da u bašti ima posebno odgovarajuću poziciju. Zemljište bi na njoj trebalo da bude kvalitetno, dobro obrađeno, usitnjeno i sa mnogo humusa. Ukoliko niste u mogućnosti da dodate stajsko gnojivo prilikom pripreme zemlje, dobro bi bilo da bacite makar mineralno đubrivo. Preporučuje se NPK 3x15. Kada pripremate leju, iskopate kanale. Možete posuti malu količinu mineralnog đubriva. 1 šaka đubriva ili 2 po cijeloj leji bit će sasvim dovoljne. Međuredni razmak se kreće od 15 do 25 cm, ovisno o krupnoći glavica sorte koju smo posadili. Nakon toga luk bi trebalo da posadite sa razmakom od bar 10 do 15 cm kako bi svaka biljka imala dovoljnu količinu hrane koja će omogućiti pravilan razvoj korijenovog sistema. Osim toga, ovakav razmak omogućava da i kasnije lako okopavate vaš luk i čistite korov. Dubina same sadnje se kreće do 6 cm, a lučice trebaju biti prekrivene sa 2 cm rastresite zemlje. Optimalna temperatura za rast i razvoj crvenog luka je između 12 i 25 stepeni. Ova povrtnica se odlikuje dobrom otpornošću na niske temperature. Mlade biljke mogu izdržati kratkotrajne negativne temperature do -1 stepen, dok su veće biljke otpornije i mogu izdržati temperature od -3 do -5. Minimalna temperatura za klijanje i nicanje luka je od 2 do 3 stepena. Za razliku od klasičnog luka ili pak holandskog žutog, crveni luk je veoma zahtjevan i kada je riječ o količini vlage. To znači da ukoliko ste u mogućnosti da ga redovno zalijevate, naročito u sušnijem periodu godine, to trebate obavezno uraditi. Time ćete dobiti krupnije i ujednačenije glavice. Osim zalijevanja, važno je i redovno obrađivanje zemljišta. Naime, moguće je da će tokom vegetacije dolaziti do njegovog sabijanja, što će onemogućiti širenje i kvalitetan razvoj korijena. Zato, ukoliko redovno zalijevate vaše biljke, poželjno je da okopavate vaš luk i dodate malo humusa. Ukoliko ste pravilno napravili razmak prilikom sadnje crvenog luka, ostaje vam dovoljno prostora između lukovica koji možete da iskoristite. Na njemu možete posijati na primjer malo zelene salate koja će veoma brzo biti spremna za branje.
Dok luk poraste, salatu ćete već obrati, a prostor između redova će opet biti prazan i spreman za okopavanje. Na taj način ćete istu parcelu iskoristiti za 2 usjeva. Crveni luk je veoma zdrava i korisna biljka, a najbolje ga je koristiti u svježem obliku. Ima toliko korisnih supstanci za naš organizam, a potrebno je samo reći da ima antibakterijsko i protuupalno djelovanje te antikancerogeno. Sprječava ugruške, njeguje vene i krvotok, pomaže očuvanju kože i mnogo drugih korisnih radnji. Vjerujem da su to sasvim dovoljni razlozi da i ova povrtnica bude redovna u vašem vrtu.